یہ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ریاض اپنی بیوی سعدیہ، بوڑھی ماں اور 9 سالہ بیٹی فاطمہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ اس کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، جس کے باعث پورے خاندان کی ذمہ داری ریاض کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا کھیت تھا، جہاں کھیتی باڑی کر کے وہ بمشکل اپنے خاندان کا گزارا کر رہا تھا۔ ایک صبح ریاض کی ماں اچانک سخت بیمار ہو گئی۔ ریاض کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، اس لیے اسے مجبوراً اپنی زمین بیچنی پڑی۔ لیکن قسمت کا کھیل دیکھو، اس کی ماں بھی وفات پا گئی۔ ریاض کی والدہ کو ان سے بچھڑے 40 دن مکمل ہو گئے، اور جو تھوڑی بہت زمین تھی اس کے بکنے سے ریاض کی حالت اور بھی خراب ہو گئی۔ ان کی زندگی سخت مشکلات سے بھر گئی۔ وہ دونوں میاں بیوی محنت مزدوری کر کے کسی نہ کسی طرح اپنا گزارا کر رہے تھے۔ ریاض زمیندار کے کھیتوں میں سارا دن کام کرتا اور سعدیہ سیٹھ ہاشم کے گھر صفائی کا کام کرتی۔ اف، گرمی بہت زیادہ ہو چکی ہے اور ہمارے پاس پہننے، اوڑھنے یا کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ ہاں سعدیہ، تم ٹھیک کہتی ہو، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ آخر کار گرمیوں کا آغاز ہو گیا۔ اگرچہ ہر سال گرمی میں درجہ حرارت 42 یا 43 ڈگری تک جاتا تھا، لیکن اس سال گرمی نے تمام حدیں پار کر دی تھیں۔ پورے گاؤں کے لوگ اس شدید گرمی سے پریشان تھے۔ دن ہو یا رات، ہر وقت دھوپ کی شدت، پسینے اور گرم جھونکوں نے سب کو نڈھال کر دیا۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے تیرا۔ دیکھ رہی ہو سعدیہ، اس سال کتنی شدید گرمی پڑ رہی ہے۔ اتنی تیز دھوپ میں کام کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ گھر سے باہر نکلتے ہی سر چکرانے لگتا ہے۔ ہاں ریاض، اللہ رحم کرے۔ اچھا، اب میں کام پر جا رہی ہوں۔ آپ بیٹی کا خیال رکھیے گا، باہر نہ جانے دیجیے گا۔ گرمی بہت تیز ہے۔ میں کھانا بنا کر رکھائی ہوں، وقت پر کھا لیجیے گا۔ ٹھیک ہے سعدیہ، ہم کھا لیں گے، تم وقت پر گھر آ جانا۔ سعدیہ اتنا کہہ کر کام کے لیے نکل پڑتی ہے۔ باہر شدید گرمی تھی۔ اچھا بیٹی، تمہاری امی بھی کام پہ چلی گئی، اب میرا بھی ٹائم ہو گیا، میں جا رہا ہوں۔ تم گھر پہ ہی رہنا، باہر گرمی ہے بہت۔ جی ابو، جلدی آئیے گا۔ ریاض بھی اپنے کام پر چلا جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ سیٹھ ہاشم کے گھر پہنچتی ہے۔ سیٹھ کا مزاج بہت سخت تھا۔ وہ اپنے ملازموں پر چلا رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر سعدیہ پر پڑی، وہ غصے سے بولا، ارے سعدیہ، تم کام پر اتنی دیر سے کیوں آ رہی ہو؟ میرے نوکر تو صبح 4 بجے پہنچ جاتے ہیں، لگتا ہے تمہیں کام کی قدر نہیں۔ معاف کیجیے سیٹھ جی، آج گرمی بہت زیادہ تھی، جلدی آنکھ نہیں کھول پائی، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں جلدی سے سارا کام نپٹا دوں گی۔ بہانے تو تمہیں خوب آتے ہیں، چپ چاپ کام پر لگ جاؤ۔ اگر آج کام میں ذرا سی بھی کوتاہی ہوئی تو تمہارا حساب کر دوں گا۔ تمہاری جگہ لینے والے بہت لوگ بیٹھے۔ سیٹھ کی یہ باتیں سن کر سعدیہ کو بہت دکھ ہوا، لیکن وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ یہ اس کی مجبوری تھی۔ وہ چپ چاپ کام پر لگنے ہی والی تھی کہ سٹھانی آ گئی اور کہنے لگی، ارے آپ کیوں ڈانٹ رہے ہو اس بیچاری کو؟ دکھتا نہیں باہر کتنی گرمی ہے، پھر بھی یہ کام پر آئی ہے۔ یہ بھی تو انسان ہے۔ ارے بیگم، ان لوگوں کو سر پر چڑھانا ٹھیک نہیں، ورنہ یہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ سعدیہ نے کچھ نہیں کہا اور اپنی بیٹی کو یاد کرتے ہوئے خاموشی سے کام میں لگ گئی۔ ادھر ریاض گرمی کی شدت میں زمیندار کے کھیت میں کام کر رہا تھا۔ زمیندار ہارون اپنے کھیتوں کے کام کے لیے ریاض اور دوسرے مزدوروں پر سخت نگرانی رکھتا تھا۔ ارے او ریاض، کام صحیح سے کر، گرمی کا بہانہ مت بنانا۔ کام کرتے ہو بال برابر اور مزدوری مانگتے ہو تول کے۔ اگر آج کام مکمل نہ ہوا تو 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا۔ نہیں زمیندار جی، میں پوری کوشش کر رہا ہوں،
गर्मी बस जरा ज्यादा है, इसीलिए जिस्म जवाब दे रहा है। लेकिन आप फिक्र ना करें, काम पूरा करके ही जाऊंगा। सुबह से काम करते करते रियाज का जिस्म गर्मी से जलस चुका था और थकन उसके चेहरे पर वाज़ेह थी, लेकिन वो अपनी बीवी और बेटी की फिक्र में लगा रहा। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है तेरा, इतनी गर्मी में भी काम करना पड़ रहा है। अगर मैं काम छोड़ दूं तो जमींदार मुझे निकाल देगा और घर का खर्चा कैसे चलेगा। शाम होने को थी। रियाज बमुश्किल काम निपटाकर घर लौटने का सोच ही रहा था कि जमींदार हारून ने फिर से एक नया काम दे दिया। ओ रियाज, आज ये काम मुकम्मल करके ही जाना, वरना कल से काम पर मत आना। जी जी जमींदार जी, जैसा आपका हुक्म। रियाज चुपचाप फिर से काम पर लग गया। वो कर भी क्या सकता था। इधर गांव के लोग शदीद गर्मी से परेशान हो चुके थे। गांव का चौपाल, जहां लोग बैठकर गपशप लगाया करते थे, अब सन्नाटे में डूबा हुआ था। हर कोई अपने घर में बंद था। गांव का बुजुर्ग हकीम यूसुफ, जो अक्सर गांव वालों को कोई न कोई मशवरा दिया करता था, इस बार भी चौपाल पर पहुंचा और कुछ लोगों को जमा करके बोला। देखो भाइयों, इस बार गर्मी बहुत खतरनाक है। अगर हम सब ने मिलकर कोई बंदोबस्त ना किया तो कई लोग इस गर्मी में जानी नुकसान उठा सकते हैं। हमें चाहिए कि हम सब पानी के इंतजाम, छांव के लिए शामियाने और ठंडी चीजों का बंदोबस्त करें। लेकिन दादा, इतनी गर्मी में बाहर निकलकर काम करने की हिम्मत कौन करे? जिस्म झुलस रहा है, दम घुट रहा है। अरे बेटा, डरने से कुछ नहीं होगा। हमें एक दूसरे की मदद करनी है, वरना गांव के कई घरों में बच्चे बूढ़े जवानों की जिंदगियों को खतरा है। फिर सब फैसला करते हैं कि मिलकर गांव के हर घर में पानी, शामियाने और कुछ ठंडी अशिया पहुंचाएंगे ताकि गर्मी से बचा जा सके। उधर रियाज शाम का काम मुकम्मल करके जमींदार के पास पहुंचा और बोला, मालिक, मैंने सारा काम मुकम्मल कर दिया है। मुझे कुछ पैसे दरकार थे, बेटी के लिए कोई ठंडी चीज लेनी है, गर्मी बहुत है। अरे अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ और तुम्हें पैसे चाहिए। कुछ दिन इंतजार करो, फिर मिलेंगे। जमींदार की ये बात सुनकर रियाज दुखी दिल से घर की तरफ लौटने लगा। घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। उफ, आ गए आप। इतनी देर क्यों कर? अरे सादिया, जमींदार ने रोक लिया था और जब मैंने पैसे मांगे तो वो भी नहीं दिए। कोई बात नहीं, अब क्या किया जा सकता है। लेकिन आप देखो, फातिमा कितनी तेज गर्मी में बेहाल हो गई है। मैंने सोचा था कि आज सीट से कुछ मदद मांगूंगी, लेकिन वो तो खुद गुस्से में था। मेरी हालत तक न देखी। हाशिम और हारून जैसे लोगों को हमारी तकलीफों से क्या लेना? उनके घरों में एसी चलते हैं और हम गरीब लोग जैसे तैसे जीते हैं। रियाज ने फातिमा के चेहरे की तरफ देखा तो वो गर्मी और बुखार से सुर्ख हो चुकी थी। या अल्लाह, ये गर्मी अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है और घर में न पंखा है, न पानी, न कोई साया। जमींदार ने देर तक रोक लिया, इसलिए मैं पानी और फल वगैरह भी नहीं ला सका। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि फातिमा की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। या अल्लाह, मेरी बच्ची को क्या हो गया? देखो ना, इसका जिस्म तेज बुखार से तप रहा है। सादिया, तुम बेटी का ख्याल रखो। मैं अभी हकीम साहब को लेकर आता हूँ और उनके घर से थोड़ा ठंडा पानी भी लेता हूँ। आधी रात का वक्त था। बाहर गर्म हवाओं ने कयामत ढा रखी थी। रियाज घबराकर हकीम को लाने निकल पड़ा। मेरी बच्ची, तुम्हारी अब्बू हकीम को लेने गए हैं। रियाज घर से निकलकर अभी कुछ ही दूर गया था कि अचानक बहुत तेज आंधी और गिरदो गुबार उठने लगा। इधर सादिया फातिमा की हालत देखकर घबरा गई। फातिमा की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही थीं और जिस्म ठंडा पड़ रहा था।
रियाज किसी तरह हकीम के घर पहुंचा, लेकिन किस्मत देखो, वो घर पर नहीं थे। इधर सादिया की दर्द भरी चीख गूंजी, जो उस गर्म और तूफानी रात को चीरती हुई सीधी रियाज के कानों में पड़ी। ये चीख इतनी दर्दनाक थी कि हर सुनने वाले का दिल दहल जाता। रियाज घबराकर घर की तरफ दौड़ पड़ा। या अल्लाह, सादिया इतनी जोर से क्यों चीख रही है? अल्लाह करे कोई अनहोनी ना हुई हो। बेचारा रियाज भागता हुआ घर पहुंचता है। जैसे ही अंदर जाता है, उसका कलेजा फट सा जाता है। सादिया, ये क्या हुआ? फातिमा की आंखें क्यों बंद हैं? मेरी बच्ची को क्या हो गया? अल्लाह ने उनसे उनकी बेटी ले ली। छोटी सी मासूम जान फातिमा उस बेरहम गर्मी के थपेड़ों को सह न सकी। उस बच्ची का क्या कसूर था? गर्मी ने उसे हमेशा के लिए माँ बाप से जुदा कर दिया। वो दोनों मियाँ बीवी उस गर्मी से हार चुके थे। उनकी दर्दनाक चीखें पूरे गांव में गूंज रही थीं। उस रात की गर्मी क़यामत खेज थी, जो जिंदा इंसान को खत्म कर सकती थी। अबू चलिए ना, स्कूल के लिए देर हो रही है। तुम्हारी आज तबीयत ठीक नहीं बेटी, आज आराम कर लो ना। नहीं अबू, मैं ठीक हूँ। आप मुझे जल्दी से स्कूल ले जाएं, ताकि मैं जल्दी पढ़ लिख कर बड़ी होकर डॉक्टर बन सकूं और गरीब खानदानों का मुफ्त इलाज कर सकूं। देखो तो सही, मेरी फातिमा की कितनी अच्छी सोच है। बेटी, अल्लाह तुम्हें कामयाब कर। दोनों मियाँ बीवी अपनी बेटी के पास बैठे उसके बिछड़ने का गम मनाते रहे। वो अपनी किस्मत पे रो रहे थे कि अल्लाह ने उन्हें इतना गरीब क्यों बनाया कि वो अपनी बेटी को गर्मी से बचा न सके। अगली सुबह गांव वाले रियाज के घर पहुंचते हैं। रियाज और सादिया को अपनी बेटी के साथ हाथ में हाथ डाले बैठे देखते हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो फातिमा के पास पहुंचकर राहत पा चुके हों। गांव के लिए ये एक और क़यामत थी। गर्मी ने एक और खानदान को खत्म कर दिया। दोस्तों, हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे बहुत से गरीब और मजबूर लोग हैं जो मौसम की शिद्दत से अपनी जिंदगी खो देते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों की जरूर मदद करें। अल्लाह आपको इसका अजर देगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। शुक्रिया।